पार्टी पार्टी कमला टे पका भल से माइंड करा देसी कौन पड़ो कौन कौन पड़ो देसी कुकुड़ा को देसी स्टाइल रोषे सब भल आसो प्रथम मसला कषिब ना ना प्रथम मसला चेचा हम चेचिला कषा हम से हम देखे देव भिड जो हम आम रोषे बेले देखे देव भाई कषाटा पूरा मस्त बार आम आलू पड़ो आलू पा चिकेन कषा ओ बास्ना तो नंगा लगुच बास्ना पूरा अबाग भल भल अच्छी फाइनाली फाइनाली हम खाया बसिलु हेलो नमस्कार भाई माने आज आम गाड़ी को आज रोषे हम सब सांग साथी मैंने रोषे करूँ बनभोजी यही गाड़ी गुड़ा भोजी हम बर्तमान भल प्लेस बहुत भल जगह यहाँ देखु यहाँ हूँ मकरा गुड़ा ये बर्तमान आम भोजी हम आम सांग साथी मैंने बनभोजी हम ये भल शैव मंदिर अच्छी देखो ये भल शैव मंदिर देखो ये हंस मैंने भी अच्छा बहुत प्रकार हंस अच्छा बतक अच्छा देखो केड़ पोखरी बहुत बड़ हंस से पाठ आप जो कहते पार्क कथा मंदिर पछपटे देखो ये पार्कटा अति सुंदर पार्कटी देखो ग्रामीण उद्यान भल पार्कटी ये सन्ध्या लोक बहुत लोग आसती बसती खेलकूद करते छोट छुआ भी आसती बहुत बड़ पार्क बहुत बड़ पार्क ये हूँ गुड़ा ये रोषे आम पा जाऊँगी सब सांग साथी मैंने पा नहीं जाऊँ देखो नीर ये हूँ कांडी समस्त अच्छा लोड हो बर्तमान पानी जोगाड़ कर पीवा पानी से सबुतक बोतल भर्ती कर पानी एक्वालाइट मिलला एक्वा पीना सब तो अच्छी थम्सअप अच्छी थम्सअप अच्छी एक्वा फिना अच्छी एक्वा लाइट भी अच्छी भ्यूटा भल अच्छी भ्यूर मजा अलग प्रकार देखु केते भल भ्यू अच्छी प्रकृति कहले यहाँ ही बुझाए आ परिवेशटा भोजी करने अत्यंत आनंददायी हाँ ए बाल्टी लोड कर पानी पानी लोड चलती बाल्टी रख रख ये बस्ता सब तो जिन रख अखा ना सुविधा हम सब सुविधा हम दीटार अखा रखले सुविधा हम देखु चिकेन आसी चिकेन बर्तमान रेडी 5 केजी चिकेन भाई चिकेन नहीं आसिले देसी चिकेन मजा बहुत बहुत अलग हाँ भाई मैंने देखु देसी चिकेन आई देसी चिकेन झोल आज हम बहुत भल लगे देसी चिकेन आम रोषे भी अच्छा गोटे रुद्र भाई रोषिया जी भल देसी चिकेन कहते चिकेन टाक भल से धुआ हो सफा कर चिकेन तो मजा टी अलग देसी चिकेन बड़ बड़ पीस अच्छी आ खाइबे जो आसतु कि आप आसपारे आम जाचु सब आम डाकिया कथा डाकी दौचु पार्टी पार्टी साथी मान सहित भोजी करने भल जगह जहाँ हाँ प्रकृतिर मनोहर दृश्य देखा मिलूँ बड़ पोखरटे रोषे बर्तमान प्रस्तुत रोषे करने नुआ रोषे आई टिके स्लाइडली अनुभव देखा टिके चर्बी लगे आलो आसनी आसो ए पत्र भलसे धुओ पत्र भलसे धोई ताते कौन रखिबा मांस मांस पत्र धुइला पर कौन रखाबो मांस मांस चिकेन देसी चिकेन रुद्र लागिला लागला टी पानी टा गरम करो कौन लेमन राइस हम लेमन राइस टी लेमन राइस लेमन राइस भात तो आइस होनी
ଭାତ ବି ଆଇଁଷ ହବ ନା ବେ ଭାତ କାଇଁ ଆଇଁଷ ତାହେଲେ ହବ ବିରିୟାନୀ କରିଦବ ରେଟ୍ ହେଲେ କି ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରୁଦ୍ର ଯୋଉ ଦେଶୀ ଚିକେନ ହବ କେମିତି ହବ ସେଟା ଗାଣ୍ଡରିଂ ହବ ନା ଗାଉଁଲି ଷ୍ଟାଇଲ ନା ସଇ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ହବ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ କଣ ପଡିବ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ରୋଷେଇ ସବୁଠୁ ଭଲ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ମସଲା କଷିବ ନାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମସଲା ଛେଚା ହବ ଛେଚିଲା ପରେ କଷା ହବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖେଇ ଦେବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ହବ ଆମେ ରୋଷେଇ ବେଳେ ଦେଖେଇ ଦେବୁ ଚିକେନ କେମିତି ହବ ଆମେ ଦେଖେଇ ଦେବୁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିବ ମାଟି ତଳୁ ଖୋଳା ହେଇଯାଇଛି ହଳଦୀ ଜିରା ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଏ ରସୁଣ ଛଡେଇବା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ ଲାଗିବ ଆଉ ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଭାତ ରେଡି ହେଇଯିବ ଚିକେନ ପାଇଁ ଆହୁରି ଟାଇମ ଲାଗିବ ଖାଉ ଖାଉ 4ଟା ଘରକୁ ଯାଉ ଯାଉ 6ଟା ଏ ରସୁଣ ସବୁ ଭଲସେ ଛଡାଅ ଛେଚା ହବ ରସୁଣଟି ଛେଚା ହବ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା କଲା ଲଗାଇ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ବାକି ରହିଗଲା ଆଉ ଗୋଟାଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାକି ରହିଗଲା ସେଟା ମିଳିମିଶି କରିଦିଅ ଆଉ ରଖିଦେଇଛୁ ବା ମେନ୍ ଡୋର ଏଇଠି ବସ ପିଆଜ ଛଡ଼ା ଭାଇ ଛଡ଼ା ପିଆଜ ଛଡ଼ା ନ ଛଡା ପୂର୍ବରୁ କାଟୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ଆରେ କାଟିଦେଲା ଛଡ଼ା ହଁ ସେ ନଖ ଗୁଡ଼ା କାଟିଦେଲି ତ ମୋର ଏ ବାଗେଇ କାଟ ହାତ କାଟିଯିବ ଆରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାରିଦେ ପିଆଜ କଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମର ଆଉ ମତେ ଲାଗିବ ଅଧଘଣ୍ଟା କି 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ମତେ ଯାହା ଲାଗିଲେ ଯୋଉଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ କି ଇଏ ହଉଛି ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଆମର ରୁଦ୍ରର ଅମିତ୍ର ଅତି ଜୋରରେ ପବନ ହଉଥିବାରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କଦଳୀ ହୋଡି ବାନ୍ଧୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଏପଟେ ସଂଯୋଗ ଦ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆର୍ମି ଆମ ସଂଯୋଗ ଏକା ଖେଳିବ ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ପିଆଜ ସବୁ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି ନା ସିଜିନ ଟା ନା ଏଇନା ଗଜା ସିଜିନ ଟା ତ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ପିଆଜ ସବୁ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରାୟ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି ରୋଷେଇଆ କଣ କହୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇଆ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପିଆଜ ଜନ୍ମ କରିବେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ରେଡି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ରସୁଣ ଛଡା ଯାଉଛି ଗୋଟା ଗୋଟା ରସୁଣ ରଖିନ ହଉ ନିର ଗୋଟେ କଥା କୁହ ତମ ସେପଟେ ଛୋଟ ଗଳ୍ପଟି ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ନୁହଁ ସତ କଥା ତମ ବଣ ଅଜୀବ ଉପରେ ଆମେ ଏବେ ଯେମିତି ଆସିଛେ ହଁ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ନାଁ ଶୁଣିଛ କୁଳିଆଳି ଏରିଆ କୁଳାଡିଆ ତ ଆମେ ଯେମିତି ଏଠିକି ଆସିଛୁ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେମିତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ କୁଳିଡିଆକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଭୋଜି କରିବୁ ଆଉ ତ ଆମେ 6-7 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ଯାଇଛୁ ସବୁ କିଛି ନେଇକି ଯାଇଛୁ ଆମେ କହିଲୁ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବା କାଠ ଖୋଜିଲୁ 3-4ଟା ଗଛ ତ ଡାଳମାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ଯାହା ଆଣିଲୁ କାଠ ଯୁଗାଡ଼ ହେଲା ସେପଟେ ତମର ଗଛ ସୁବିଧା ଥିବ ନା ଗଛ ସୁବିଧା ଅଛି ନେଇକି ଆସିଲୁ ଭାଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାଇଛି ଦି ଆସିଲି ନାହିଁ କଣ କଲ ନିଆଁ ଲଗା କୋଉଠି ଭାଇ 2-3 ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯଦି ପଥର ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଛେଚିବେ ନିଆଁ କାଢିବେ ଆଦିମା ନିୟମ ଯେମିତି ପୁରା ଆଦିମାନ ବୋଧେ ଆଉ ପଥର ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଛେଚିବେ ଆଉ ନିଆଁ କାଢିବେ ଜାଲ କଣା କରିକି ପଳେଇ ଦେଲେ ଯୋଉ ନା ନା ଚାଲ ଡେଇଁ ପାରିଲାନି ଧରି ପାରିଲା ମାନେ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ଜାଲ ପାର ହେଇକି ପଳେଇଥିଲା ତାପରେ ଧରି ପକେଇ ଯୋଉ କାଲି ମ୍ୟାଚରେ ବା କାଲି କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଭିସ୍ ନଙ୍ଗା ବାଡଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଚିକେନ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଅ ହଳଦୀ ଟିକେ ଅନା ହଁ ପକା ପକା କମଳା ଟିକେ ପକା ଭଲସେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରା म्यूजिक सिस्टम स्टार्ट है हमर बर्तन भाई लगा 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 म्यूजिक सिस्टम भलो तो भलो तो भलो तो रसुण आरंभ चिलिका तोर तो चिलिका रे मन नागी जाई छी आरंभ चिलिका ପୁରା ଆମକୁ ଚିଲିକା ବୁଲଉଛି ଆଉ ରାତିରେ ଚିଲିକା ନେଇ ଭାଇ ଏ 24 ଘଣ୍ଟା ଚିଲିକା लो बजेट रे हमर दिटा स्पीकर आछि तो सेति भाई हमें अल्प साउंड देकी सुनिबा एन्जॉय करबा
तू चिल्लिका ତୁ ତ ପାଟିରେ ବୋଲୁଥିବୁ ଆମେ କଣ ଶୁଣିବୁ ନାଚିବ କିଏ ଏଠି କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇଆ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଲାଣି ପାଣି ଗରମ ଆଣିପାନି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଭାଇ ଚାଉଳ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଏଇଟା ଆସିଅଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ क्वेश्चन कर दउଛନ୍ତି भाई क्वेश्चन ओ ये जो एमिटा काट देती हां एमिटा କେମିତି କାଟିଛି ଓଲଟା କାଟିଛି ଲେମ୍ବୁଟି रुद्रा ଭଲ ଲାଗୁନି ସାତ କିନ୍ତୁ ଭଲସେ କାଟୁଛୁ ଅଦା ଭଲ ଆଙ୍କର ରସୁଣ ଛଡିଲାନି ସଞ୍ଜ କୋଉ ରସୁଣ ଛଡ ଛାଡୁନି ନନ୍ଦା ଭାଇ କଣ କର କେତେ ଛାଡିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭାତ ଆମର ରେଡି ହେଇଛି ଲେମନ ରାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମନ ରାଇସ୍ ବାସ୍ନାଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆରେ ଏଇ ପାଖରେ ରଖ ରୁଦ୍ର ଆଣ ଧର এই দরুরে কাম তো নেই যাইছি হেলা ନୂଆ ଗାମଛାଟା ଯେ ହାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଥର ଡଙ୍କିଟା ବଡ଼ ଡଙ୍କିଟା ଅଧିକ ପବନ ହେଉଥିବାରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିଭିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଟିଣ ଦିଆହେଲା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଟିଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ପକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ଆମର ଚିକେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ କୁହ ପକା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପକା ଗୋଟା ମସଲା ଖାଲି ଆସିବେ ନାହିଁ ହେଲା ପିଆଜ ଆସ୍ତେ ପକା ଆମର ଦେଶୀ ରୋଷେଇଟା ନା ଖଡ଼ି ଆରେ ଭାଇ ସିଝିବ ଜଲ୍ଦି ଲାଗିବନି ମଝିରୁ ସବୁ ତକର ଡିମ୍ଫ କାଟେ ଡିମ୍ଫ ଛଡ଼େଇକି ପକେଇବ ହଁ ଡିମ୍ଫ ଛଡ଼ା ଦିଟା ଫାଳି କରି ପକା ଲଙ୍କା ପକା ଆଉ ଲଙ୍କା ଦରକାର ଲଙ୍କା ପକେଇଲେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇଲେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହବ କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଶରୀର ପାଇଁ ଏତେ କ୍ଷତିକାର ନୁହଁ ହଁ ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗା ହବା ଦରକାର ହଁ ଅଦା ପକା ଅଦା ଅଦା ପଇଲା ଅଦା ପକା ଦଉନୁ ରୁହ ଦେଖିକି ପକେଇବା ନା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକା ଚିକେନ ମସଲା ଗରମ ମସଲା ଏ ରୋଷେଇ ଯାହା କହୁଛି ଗରମ ମସଲା ଚିକେନ ମସଲା ଛାଡ଼ିଦେବି ଗରମ ମସଲା ଦୁଇଟା ହେଇଛି କି ରେ ଜଣେ ଗରମ ମସଲା ପଡିବ ନା ଗୋଟେ ପକେଇଥା ବଡ ତୀର ଓ ବାସ୍ନାଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଭଲ ହବ ଚିକେନ ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହବ ଆମେ କଷା ଟମାଟୋ କିଛି ଲେଟ୍ ହବ ଦେଖୁନ ଟମାଟୋ ଚପିଂଟା ଭଲ ଅଛି ମସ୍ତ ଅଛି ପକା ଭାଇ ମାନେ କଷାଟା ପୁରା ମସ୍ତ ବାହାର ହେଇଛି ଆଉ ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ପଡ଼ିବ ଆଳୁ ପକା
पापा ओ नंगा बास्ना हो चिकेन कषाटा मस्त हम भलसे कष लगनी ये पानी दब आस्ते चलो आमर बर्तमान भाई आसला देसी चिकेन मैरिनेट थुआई कषा हम हौ बर्तमान चिकेन पड़ो खाता काढ़ी आस्ते प्रिय आस्ते आस्ते हाँ मैरिनेशन चिकेन मैरिनेटेड चिकेन चिकेन भी भल देखा पानी नुह दही पानी दही पानी दही कहीं दही मिसी जाता गुड़ी थुआई देख हाँ मैरिनेटेड देसी चिकेन हाँ कषा दही आउ देबार दही चलो घाटिया बुड़ भलसे घाटिया बुड़ भाई काकुड़ी काटा चलছে संग्राम भाई काटुचंती काकुड़ी काटा चलছে ए देखंतु काकुड़ी साल खाइबा कथा जेमति देखल चाखिया चिकेन को सेकंड दीजी बाक गोटे पत्र आनलु पत्र पानी दे पकेदा ओ नंगा लाग अरे खाइयो पत्र गोटा हाँ पत्र कटाई व्यस्त कदली पत्र अच्छे कदली पत्र दे दे गरम केंदी पूरा टेस्टी सीझी दी बास्ना के दूची चिकेन पूरा नरम अच्छे ना नहीं नरम अच्छी टी बढ़िया थी पूरा नरम अच्छी सीधी भी जाइए बढ़िया लगुच आ भाई केन लगुच के बढ़िया लगुच रुद्र भाई रोसे धन्यवाद रियल फैक्ट कथा कहला लुण खाली हल्का पड़ियो बर्तमान आमर चिकेन हो जाइए चिकेन आमर फाइनाल लुक या पर हम भजन देखु आमर कुजी रुसेया हेल्पर गांठलु केन देखा चिकेन चिकेन मस्त देखा बास्ना भी आउ अलग माने देखियो चिकेन ऊपर होची रगान रगान कौन रगान तेलिया तेलिया अंश जो ऊपर पार्ट रुहे हेडा रगान रगान इंग्लिश टा टिके हबो बास्नाटा केमती खाइबा पे समते प्रस्तुत हेरोनी समते पत्र पे बाडी बाडी होंदी की को पत्र बसियो पत्र समते धरी बस पारे कि बाढ़ा को कहीं राजी होना खाइबा समते विकल कराटा ना पार्सल है चिकेन बर्तमान समस्त अरे किए कोतला कराटे खाइबो पत्र हो भल पत्रटा अरे चिकेन थुआ है भात तो आसीबो जोगी केतला आसीबो भात खाली आसीबो फाइनली हम खाइबा पय बसिलु हेलो गाइस अपेक्षा अछि केतला दाना दीजी हर टच करने बनो भात बड़ा गला चिकेन दिया सालड भी बंटा हो ये आमर भेज पिला पनीर खाइब ये भेज कलिजा कराटा भजीर आरंभ एइनो कोडे जे लेंबू लंका पकेइबो केन लागु चिकेन टा फर्स्ट क्लास बढ़िया समते चापी की खाइबार व्यस्त आ कई का मुह को अनिया नहीं खाइबार समते व्यस्त जी जा खाई कि आम किशोर भाई खाई ना पेट गरम हो घर फोन कर किसी कौन खाई ना रागी जाते किशोर भाई ना कराटा कौन अच्छी आ कोन बनाऊँ करवा कोरापुट जा भोजी करिया आ कोन भोजी हो पिला माने हाँ मयूरभंज आज पड़े
ଆଲୋ କାଇଁ ଘର ମରିବନି ବା ହଁ କେମିତି ହେଇଛି ଭାତ ଭାତ ଟିକେ ଲୁଣିଆ ହେଇଗଲା ଭାତ ଟିକେ ଲୁଣିଆ ହେଇଗଲା ଚିନି ମିଶେଇ ଖାଇଦବା ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ବଢିଆ